سی نبی دا دماد جا رہا ہے، دماد رسول جا رہا ہے، دماد رسول والا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، نبی پاک دے نال جو نسبت سی او ٹوٹ گئی ہے، او دا غم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا۔ پہلی وراں کسے دے کار جانج لے کے چڑھنا سوکھا ہوندا ہے، دوسری وراں کیوں بھئی سیانے آندے نا پہلی وراں ہر کوئی ٹک پیندا ہے، پر او دے کردار دا، اخلاق دا، سیرت دا، او دی چنگیائی دا تاں پتہ لگدا جے دوجی وراں ٹکے دے، کیوں بھی انجی ہے نا؟ پہلی وراں تے بندہ جانے انجانے وچ رشتہ کر ہی لیندا ہے، تے دوسری وراں تاں کردا ہے جو دا کردار اور اخلاق واقعی اچھا ہوئے، انجی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رشتہ دیتا ہے، اور گل یاد رکھنا کتنی بڑی سعادت ہے نبی پاک دا دماد ہونا، کہہ دیو کتنی بڑی سعادت ہے نبی پاک دا دماد ہونا، تے پھر دورہ ہونا، پھر دورہ ہونا، دماد ہونا ہی بڑی سعادت ہے، تے پھر دماد بھی دورہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے دماد بن گئے، اور ایسا اعزاز ہے، ایسا اعزاز ہے۔ کئی لوگ کہندے نے نا کہ یار فلاں جگہ تے 100 بندیاں دا مقابلہ ہویا، ایک کوئی بندہ سی جنہوں اعزاز ملے آئے، انجی ہے نا؟ بڑی گل ہے یار، 100 بندیاں دے وچوں ایکو بندے نو انعام ملے آئے، 500 بندے دا مقابلہ ہویا، 500 بندے دے وچوں ایک کوئی بندہ جنہوں اعزاز ملے آئے، 1000 بندے دا مقابلہ ہویا، ایک کوئی بندہ جنہوں اعزاز ملے آئے، پورے پنجاب دا مقابلہ ایک کوئی بندہ انعام لے گیا، پورے پاکستان دا مقابلہ ایک کوئی بندہ انعام لے گیا۔ سن لو تے ہم نال ایک ملک یا ایک ایشیا دی بات نہیں، سن لو تے ہم نال اللہ دی ساری مخلوق، خدا دی پوری خدائی، حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے قیامت دیاں دیواراں تک پوری انسانیت دے وچوں کلا فرد واحد عثمان ہے جنہوں رب دے کسے پیغمبر دی دوری دمادی دا شرف حاصل ہے۔ آسمان دی چھت لے، زمین دے سینے اتے، خدا دی پوری خدائی وچ، پوری انسانیت وچ صرف ایک عثمان ہے جنہوں اعزاز ملے آئے، اللہ دے رسول اور پیغمبر دا دورہ دماد بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے بھی نبی دی، کسے بھی امت وچوں کسے بندے نو اعزاز حاصل نہیں کہ اللہ دے کسے بھی نبی، کسے بھی رسول دا دورہ دماد بنیا ہوئے۔ خدا دی پوری خدائی وچوں اکو بندہ ہے، خدا نام کی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قربان جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نو اینا پیار تھے، اینی محبت، دورے دماد بن گئے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچ لیٹے نے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ابو بکر فرمایا آن دیو۔ آپ اپنے بستر تے لیٹے سن، گرمی دا موسم سی، اپنی آپ دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا سی، آرام کر رہے سن۔ ابو بکر صدیق آئے، بیٹھ گئے، پھر دروازہ کھٹکیا، کون ہے؟ عمر۔ فرمایا آن دیو، آئے بیٹھ گئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، پھر دروازہ کھٹ گیا، کون؟ دسیا عثمان۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا درست کیتا،
अपनियां पिंडलियां ते कपड़ा डालिया, दुरुस्त हो के सीधे हो के उठ के बह गए। फरमाया हुण बुलाओ उस्मान नू। हजरत उस्मान आ गए, गल्लां बातां कीतियां, उठ के चले गए। तुहाडी ते मेरी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह लगियां, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेमा आराका, ए महबूब जी मैं तुहानू वेखे आए कि जिवें तुसी हजरत अबू बकर ते उमर वास्ते लेटे रहे हो, उस्मान वास्ते क्यों नहीं लेटे, क्यों उठ के बह गए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उस्माना रजुलन हय्युन। आपने फरमाया ऐशा उस्मान बड़े ही हया वाला है, बड़े शर्म वाला ते हया वाला है। अल्लाह अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। आयशा मैनू डर सी जे मैं उसे तरह लेटा हुंदा, पिंडलियां तो कपड़ा हटिया हुंदा, उस्मान ने शर्म दे मारे हया दे मारे गल नहीं सी कर सकना, मैं तां पिंडलियां नू ढक ले आए। ऐशा सुन ले, अल्लाह अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। मैं ऐसे बंदे तो हया क्यों ना करा जिदा हया आसमान दे फरिश्ते भी करते ने। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे हयादार ने। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने हयादार, कहंदे ने जदों मैं कलमा पढ़िया नबी पाक दे हाथ ते हाथ रख के बैत कीती, मेरा सज्जा हाथ नबी पाक दे हाथ मुबारक उत्ते लगा, मैं बैत कीती। जेड़े हाथ नाल पैगंबर दे हाथ ते हाथ रख के बैत कीती है, उस हाथ नू दोबारा सारी जिंदगी अपनी शर्मगाह नू नहीं लगाया। इतने हयादार उस्मान, सारी जिंदगी हजरत उस्मान ने कलमा पढ़न तो पहलों भी ते कलमा पढ़न तो बाद भी कदी किसे नू गाली नहीं दी। इतने हयादार उस्मान, हजरत उस्मान ने कलमा पढ़न तो पहलों भी ते कलमा पढ़न तो बाद भी सारी जिंदगी बदकारी नहीं की थी। इतने हयादार उस्मान, कलमा पढ़न तो पहलों भी ते कलमा पढ़न तो बाद भी सारी जिंदगी शराब नहीं पीती। इतने हयादार उस्मान, हजरत उस्मान ने सारी जिंदगी गुसल खाने दे अंदर भी सारे कपड़े उतार के कदी गुसल नहीं कीता। कोई ना कोई तैमबद बन के कपड़ा बन के गुसल खाने अंदर भी वजू कीता है, गुसल कीता है। इतने हयादार, क्यों ना हयादार होन जिन्हां दा हया आसमानां दे फरिश्ते भी करते ने। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक नू इन्ने महबूब 9 हिजरी दे अंदर जदों आप दी बीवी सैयदा उम्मे कुलसूम उन्हां दा भी इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान बड़े परेशान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी बेटी सैयदा फातिमा उन्हां दा निकाह हजरत अली नाल कर चुके सन। हजरत हसन हुसैन भी पैदा हो चुके सन। सैयदा उम्मे कुलसूम दा इंतकाल 9 हिजरी दे अंदर हो गया। हजरत उस्मान बड़े परेशान, नबी पाक ने फरमाया उस्मान तू मेरे दिल नू बड़ा ठंडा कीता है, तेरे वल्लों मैनू बड़ा सुकून पहुंचिया है। उस्मान हुण कोई मेरी बेटी मौजूद ही नहीं, अगर मेरिया 40 बेटियां भी हुंदियां एक एक करके तेरे निकाह विच दे देंदा उस्मान, मैं तेनू कदी इनकार ना करदा। कौन कह रहे ने? अपनी मर्जी नाल कह रहे ने, रब दी मर्जी नाल कह रहे ने। वन्नज मेरा हवा
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ایک یار پیارا شرما والا جدا نام عثمان ہے کرما والا ایک یار پیارا شرما والا جدا نام عثمان ہے کرما والا ایک یار پیارا شرما والا جدا نام عثمان ہے کرما والا سینے ٹھارے ہیں مدنی دے سب یار پیارے ہیں مدنی دے اکھیاں دے تارے ہیں مدنی دے سب یار پیارے ہیں مدنی دے کہہ دیو ایک شرم و حیا والا نصب العین گرمی بڑی ہے نا ذرا ماحول گرم کر دیو ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین جدی بیعت حقیقی حضرت علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے صحابی زیادہ ہو گئے نے تعداد ود گئی ہے جگہ تنگ ہو گئی ہے پہلے پہلا آپ نے تھوڑی جی جگہ خرید کے مسجد نبوی بنائی آپ نے فرمایا جگہ تنگ ہو گئی ہے کون ہے جڑا نال والی جگہ خرید کے مسجد نو وسیع کر دوے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا مسجد نبوی تنگ ہو گئی کیوں صحابی میرا خیال ہے وہابی بھی زیادہ ہو گئے مسجد رحمانیہ بھی تنگ ہو گئی ہے کیوں بھائی اب تجھے بیٹھے ہو نا اندر پکیاں تلے دیکھو باہر جڑے سڑک تے بیٹھے باہر سڑک تے جڑے بیٹھے دیکھو ماشاءاللہ تحدے نگاہ جڑے باہر سڑک تے بیٹھے اس واسطے مسجد رحمانیہ بھی تنگ ہو گئی ہے اللہ اپنے بندیاں نو توفیق دے اے بھی نال والے مکان خرید کے ادھروں مکان خرید کے مسجد شامل کر دینا اللہ مال بھی دے دے اللہ دل بھی دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا میں انشاءاللہ کیا دیتا انشاءاللہ ہو جانا ہے جمعے دیاں کڑیاں قبولیت دیاں کڑیاں ہوں دیاں آمین کہہ دیو انشاءاللہ مسجد رحمانیہ ادھر بھی وسیع ہو جائے گی ادھر نو بھی وسیع ہو جائے گی انشاءاللہ دلوں کے کہہ دیو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا حضرت عثمان اٹھے 50,000 درہم دے اندر نال والی جگہ خرید کے مسجد وچ شامل کر دیتی نبی پاک نے فرمایا تینوں جنت دی ضمانت ہے جیش الاسرہ دا موقع ہے آپ نے فرمایا جہاد واسطے جانا ہے مال دیو حضرت عثمان پوری تیاری نہ لائے اللہ دے نبی جی 100 اونٹ بمائے ساز و سامان فرمایا تینوں جنت دی ضمانت ہے 100 اونٹ کنے دا ہے 1 اونٹ کنے دا ہے 5 لاکھ دا 100 کنے دا ہو گیا 5 کروڑ دا چلو گنی جائے پھر نبی پاک نے فرمایا ہور چندہ چاہیدہ ہے ہور سواریاں چاہیدیاں نے حضرت عثمان کہنے لگے اللہ دے نبی جی 100 اونٹ ہور بمائے ساز و سامان کتنے ہو گئے 10 کروڑ ایتھے اعلان کرو نا ایک بندہ 5,000 دے دوے تے انہوں پھر دوبارہ کہیے نا یار ہور لوڑ ہے دتا دے ہے ہونے 5,000 ایک بار دے گے نا کہ ساڑا فرد دا دتا دے ہے ہونے جے
حضرت عثمان کہنے لگے 100 اونٹ ہور چاہیے نے. فرمایا 300 اونٹ کر لو. ہور چاہیے نے 400 اونٹ کر لو. ہور چاہیے نے 500 اونٹ کر لو. ہور چاہیے نے 600 اونٹ کر لو. عثمان ہور چاہیے نے. فرمایا سونے 700 اونٹ کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائی جا رہے ہیں. حضرت عثمان اونٹ لکھوائی جا رہے ہیں. ایک ہی مجلس دے اندر 900 اونٹ پمائے سادو زمان. آپ نے 9 مرتبہ فرمایا تینو جنت دی ضمانت ہے. عثمان ہور مال چاہیدا ہے. فرمایا محبوب جی گھوڑے بھی دینا. فرمایا سواریاں نال گزارا چل جائے گا, ہن کچھ نقدی چاہیے. حضرت عثمان اٹھ کے کر گئے. 1000 دینار سونے دے سکے, 1000 سکہ, 1000 دینار چولی وچ پایا ہے. لیا کے نبی پاک دی چولی وچ سٹ دیتا ہے. محبوب جی 1000 سونے دے سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلے بوا ہتھاں نال الٹ پلٹ کر دینے. نالے کی فرما رہے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے. میں قربان جاواں اے وے عثمان شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی. شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی. شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی. دورے داماد سائیں دے ابن عفان دی. شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی. دورے داماد سائیں دے ابن عفان دی. جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے گئے. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے بھی اسلام دی خدمت دا موقع آوے عثمان سب تو اگے. سننا تیان نال وقت مختصر ہے, میں شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے. 24 ہجری دے آغاز دے اندر آپ امیر المومنین بن گئے. وقت گزرتا گیا. کعب کئی علاقے روم تبرستان اور اسکندریہ بہت سارے علاقے فتح کر دے گئے. فتح دا سلسلہ جاری ہے. اچانک ابن سبا یہودی یمن دے علاقے دا یہودی ہے. انہیں ویکھیا کہ مسلمانہ دے نال مقابلہ کرنا مشکل ہے. انہاں دیاں فتوحات دا سلسلہ بڑھدا جا رہا ہے. انہیں اتوں کلمہ پڑھیا تے وچوں یہودی ہے منافق ظاہری طور تے کلمہ پڑھ کے مدینے دے اندر آیا. انہیں ویکھیا مدینہ صحابیاں نال پرے آئے. ایتھے میری تحریک نہیں چل سکتی. ایتھوں نکلیا بصرے گیا, کوفے گیا, پھر اور کئی علاقیاں دے اندر اوتھے جا کے نے لوگاں نوں اکٹھیاں کیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف جدوں سلطنت کمزور ہوئے گی, جدوں امیر المومنین شکوک و شبہات دے اندر پہ جڑ گئے, جدوں حضرت امیر المومنین تے الزامات لگن گے, اب پوری ملت اسلامیہ ڈگمگا جائے گی. حضرت عثمان دے خلاف انہیں پراپیگنڈا شروع کر دیتا. لوگانوں ذہنی طور تے تیار کیتا. 35 ہجری تے حج دا موسم ہے. لوگ مصر دے اندروں بصرے دے وچوں کوفے دے وچوں حج دے بہانے نکلے اور مل ملا کے 400 بندیاں دا قافلہ مدینے دے اندر آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہوئی. آ کے کہنے لگے عثمان
सानू तेरे ते कुछ इतराजात ने। आपने फरमाया जो एतराज है दसो। इन्ना एतराज कीते हजरत उस्मान ने जवाब दिते, मामला हल हो गया। कह लगे साडे नाल मजबूत मुआहदा कर लो, साड़ियां कुछ शर्तां मन लो। फरमाया पहलो मेरियां शर्तां सुनो, तुसी कदी मिलत इस्लामिया तो अलग नहीं होवोगे, तुसी कदी खरूज नहीं करोगे, इस्लामी सल्तनत दे नाल बगावत नहीं करोगे। कह लगे कबूल है। फरमाया अपनियां शर्तां दसो। कह लगे कि जो माले गनीमत है वो सिर्फ मुजाहिदीन नो या किबार सहाबा नु मिलेगा, और किसी नु नहीं मिलेगा। फरमाया कबूल। आपने मदीने दे बाजार अंदर मस्जिद नबवी दे अंदर लोगां नु जमा करके ऐलान कर दिता, जिदे कोल जमीन है खेती बाड़ी करे, जिदे कोल माल मवेशी ने चरावे ते दूध दोए ते ओनू बेचे, जो माले गनीमत दा हिस्सा है सिर्फ मुजाहिदीन ते शयूख सहाबा नु मिलेगा। मुआहदा हो गया, तहरीर हो गई, मोहर लग गई। 400 बंदियां दा काफिला रवाना हो गया। इब्ने सबा ने साजिश तैयार की थी। इन्हें एक होर खत लिखिया, हजरत उस्मान दी मोहर जैसी मोहर तैयार की थी। खत की लिखिया मिस्र दे गवर्नर नो, 400 बंदियां दा काफिला आ रहा है, जदों तेरे कोल पहुंचे इन्हां सारियां दे सर तन तो जुदा कर दई, फांसी लटका दई। खत लैके बंदा निकलिया इब्ने सबा दा, 400 बंदे दा काफिला जा रहा है, इन्हां दे कोलों बड़ी तेजी नाल अगे गुजरिया। उन्हें कहा किहड़ा बंदा है? फिर पिछे मुड़िया, काफिले वालियां नूं गालियां देन लग पिया। उन्हें कहा फड़ो ये किहड़ा बंदा है? पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, तलाशी लई। खत निकलिया, खत उत्ते की लिखिया है गवर्नर मिस्र दे नाम के 400 बंदियां दा काफिला आ रहा है, जो तेरे कोल पहुंचे तेरे इलाके अंदर सर तन तो जुदा कर दई, कतल कर दई। थले हजरत उस्मान दी मोहर। क्या लगे उस्मान ने साडे नाल धोखा कीता है, साडे नाल मुआहदा करके साडे कतल दे हकामात दे दिते ने। पिछे मुड़े मदीने दे अंदर आए, हजरत अली नाल मुलाकात हो गई। कह लगे तुहाडे अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने गद्दारी कीती है, आ वेखो साडे नाल धोखा कीता है। हजरत अली कह लगे उस्मान दी सफाई मैं देना वा, उस्मान ऐसा बंदा नहीं, ओदी सफाई मैं देना। तहरीर वर्गी तहरीर लिखी जा सकती है, मोहर वर्गी मोहर तैयार की जा सकती है, मैं गवाही देना है। खत उस्मान ने नहीं लिखिया। हजरत उस्मान नाल मुलाकात हुई, हजरत उस्मान ने इनकार किया है, खत मैं नहीं लिखिया। हजरत अली कह लगे भले मानसो कोई अकल नहीं तुहानू? अगर इथों हजरत उस्मान ने जसूस रवाना किया हुंदा, उन्हें इंज तुहाडे कोलों लंघ के तुहानू गालां देणियां सन। उन्हें ते किसी होर रस्ते गुजर जाना सी कि तुहानू पता भी ना लगे। ते जे तुहाडे कोलों गुजर भी जांदा, उन्हें वापस फिर मुड़ के आउणा सी कि तुसीं फड़ लवो उहनू।